गल ये कि रब ने फरमाया ये जो तेन 100 दिता है ना 2.5 वापस लेने, ये तेरी मेरी इश्तराकत है, तेरा मेरा सौदा है, तेरा मेरा कारोबार है, लैन देन है तेरा मेरा। तू 2.5 देवेगा तो एक के बदले दुनिया च 10 देंगा तो आखिरत 70 देंगा, कुल किन्ने हो गए? 80 हो गए ना। रब फरमाउंदा देना एक है तो अता तेन 80 करांगा। या अल्लाह ये क्यों? फरमाया दुनिया का कानून भी तो है ना, जे किसी बंदे ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होवे तो वो इन्वेस्ट करके वो सारे खर्च लेंदा कि बचत खर्चदा है? बोलो, बचत खर्चदा, जो बाकी होंदा है दोबारा कारोबार दे विच पा दिंदा है। रब ने फरमाया तुहाडा असूल ये वे तुहानू बचत होई है 10 रुपए, इन्वेस्ट किया सी तुसीं 100 रुपया ते 10 तुसीं आप रखे ते 90 रुपये जनाब कारोबार चला दिते। लेकिन मेरा असूल है मैं 100 ते 90 की गल नहीं करता, ये जनाब 100 दे के 2.5 मंगे ने, 80 तुहानू फिर वापस कर देंगा। लेकिन अजकल निज़ाम चलता पाया 5 साल 4 साल तो असीं वेखीदा है कि जदों गंदम का सीजन आता है तो बारिशां पैणियां शुरू हो जांदियां ने, पैंदियां ने ना बारिशां। ये अगे जाके दसांगा आखिर तक, ताकि अपना गल सारे तक पहुँच जाए। तो मालिक कायनात ने सिर्फ ये दसना चाहे है लोगों जिहड़ा मेरा हक है ना वो मैं लै ही लैना, जे हथी ना दोगे तो बारिशां पवा के भाई अकबर नेरी चला के वो मैं लै ही लैना, भावें वो कीड़े चुग जान भावें वो बारिशां ना, मैं लै ही लैना। तो लेकिन वेखो फिर भी पिंडां थावां दे लोग बैठे ने, बारिशां पैण दे बावजूद कभी किसी आख्या कि मेरी गंदम घट होई है? गंदम भी हो बई गल ये कि मालिक ने अपना हिस्सा लै लिया। जो असीं हथी नहीं देना, असीं किन्ने जिमीदार ने, किन्ने बंदे उछल कढ़दे ने, मसले तो नहीं पता। मैं एक जगह पिंड च बयान करने वास्ते गया तो गंदम का सीजन से, मैं क्या यार गंदम आ सीजन है तो उशर वगैरह, कहते जी वो की होंदा है? अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अल्लाह, उशर की होंदा है? असीं जदों ये चीज़ां ते आ जावांगे, हालांकि रब ने मंगिया किन्ना? 10वां हिस्सा, उशर का 10वां हिस्सा मंगिया। 2.5 तो ज़कात चो शाह जी 10वां हिस्सा मंगिया। 100 मन होए तो 10 मन रब फरमादा मैनू दे दिओ। इत्थे सैकड़े मन हो जाती है तो सानू उशर का याद नहीं रहता। सुनो जरा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हजूर ने की इरशाद फरमाया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं, ताजदार मदीना हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गल्लां तो बड़ी दूर दियां ने ना, 100 चो 2.5 रुपये तो बड़ी दूर की गल है, 100 चो जनाब 10वां हिस्सा तो बड़ी दूर की गल है। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी बसात के मुताबिक अगर कोई बंदा एक खजूर भी रब के रस्ते अता फरमा दिंदा है ना, करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक खजूर तुसीं अता फरमाइए, अल्लाह ताला ओदी परवरिश करदा है। जिवें तुसीं बछड़े गावां ते मझां पालदे हो, छोटे तो वड्डा हो जाता है, जवान हो जाता है, इवें परवरिश करता है। रब फरमांदा है कि बंदिओ तुसीं एक खजूर दिती है लेकिन उन्होंने मैं वधा के पहाड़ बना देंगा। की बना देंगा? की दिता है? हजूर की बारगाह च बीबी आई, हजूर के घर काम कर दी है, तो रब ने फरमाया प्यारे महबूबा अर्ज किया मौला हुक्म फरमाया इनू अपने घरों कढ़ दे, जहन्नमी औरत है, ये साडा गवारा नहीं होंदा कि कोई जहन्नमी होवे तेरे घर दे विच रहे। मेरी सरकार ने घर आके आख्या बीबी अज तो बाद तू फारग है, किसी होर काम वेख लै। वो बीबी रस्ते में गई तो जनाब अल्ले अपने घर दे विच पहुंची नहीं, रब ने जबरील नूं भेजिया, जबरील जा मेरे महबूब नूं जाके कह उस बीबी नूं वापस बुला के लैके आवे। मेरे हजूर बजाते खुद गए रब के पैगाम के उपर बीबी नूं वापस बुला के लिया। रब ने पैगाम दिता सोहणिया ये बीबी हुण जन्नती हो गई है, बीबी की हो गई है? जन्नती हो गई है। अम्मा जन ऐशा सदीका तशरीफ फरमा ने अर्ज किया सोहणिया घरों कढ़िया तो जहन्नमी घर में नहीं पहुंची, जन्नती हो गई है। रब दे कोलों पुछो तो सही कीता की है? मालिक दे कोलों पुछो तो सही इन्हें कीता की है? केड़ा ऐसा अमल किया जिहदी वजह तो मालिक कायनात ने इन्हू जन्नत अता फरमा दी है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया जबरील रब्बे जलील हुक्म फरमाया मेरे महबूब नूं जाके कह सोहणिया ये जो तेरे घरों निकली है ना, ये बदुहा दे मुखड़े वाले लजपाल आका जो तुहाडे घरों निकली है रस्ते में किसी ने एक छुहारा इनू दिता है। की दिता है?
کھجور دی گل نہیں، سکیا ہویا چھوارا دیتا ہے. اس بی بی نے توڑیا، ادھا آپ رکھ لیا، ادھا انہوں دے دیتا. سونیا ساڈا اے رحمت گوارا نہیں کر دی ساڈے رستے دی اندر کوئی چھوارا بھی دین والا ہوئے تو جہنم دے وچ چلا جائے. ایک سکیا ہویا چھوارا بھی رب دے رستے تے دو تے مالک جناب جنت عطا فرما دیتا ہے. بلکہ سنو میرے آقا دی تقسیم دے بارے نیارے جائیے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ تشریف فرما نے. حضرت طلحہ میرے آقا دی بارگاہ چ بیٹھے نے. عرض کیتا سونیا میرا دل کردا ہے میں سب تو پیاری چیز رب دے رستے تے دیاں. میرے آقا نے فرمایا تینوں سب تو پیارا کی ہے؟ عرض کیتا سونیا فلاں باغ. میرے آقا نے فرمایا انج کر اپنے چاچا زاد ویراں نوں دے دے، چاچے دے پتراں نوں دے دے. جناب طلحہ نے آخیا حضور دے دیتا. کی کیتا؟ دے دیتا. سرکار نے فرمایا رب نے تہاڈا صدقہ قبول فرما لیا. حضرت عمر فاروق اعظم آیا حضور دی بارگاہ حضرت کیتا سونیا میرا بھی دل کردا میں پیاری چیز دواں. سرکار نے فرمایا تانوں کی پیارا ہے؟ عرض کیتا سونیا مینوں پیارا پتا میری جڑی زمین ہے نا مینوں بڑی پیاری لگدی ہے، میں دل کردا زمین ہی دے دیاں. ادھر کنے ہی باغ نے، ادھر تھوڑی جی زمین ہے، 25 لاکھ فرما روا مربع میل دا فرما روا. میری سرکار نے فرمایا عمر اس طرح کرو زمین تسی اپنے کول رکھ لو، جیڑی وہ وچوں پیداوار ہوئے نا وہ رب دے رستے تے تقسیم کر دیا کرو. اچھا ہوں اتنے سوال پیدا ہوتا ہے نا، جناب طلحہ آئے باغ دی اجازت لین واسطے تے آپ نے باغ دی اجازت دے دیتی تے عمر فاروق اعظم آئے تے انہوں نے آخیا تسی زمین نہیں دینی بلکہ کی کرنا ہے پیداوار فصل دے دینی ہے. وہ ویکھو میرے آقا دے کرم نوازیاں دے فیصلے، امام الانبیاء دے فیصلے. بصارت تو صدقے جاواں میرے آقا دی جسارت تو تے بصارت تو صدقے جائیے. میرے آقا نو پوچھیا گیا، آقا نے فرمایا لوگو طلحہ دے باغات کن ہی سن. میں آکھیا جے صدقہ ایک باغ دا دے بھی دوے گا تے طلحہ دے باغ دے اندر زمین دی محبت رہے گی نہیں تے میرے عمر کو تے زمین ہے ہی تھوڑی جنی ہے. میرے عمر کو تو زمین ہے ہی تھوڑی جنی ہے، جو ساری صدقہ کر دے گا تو زمین چلے جائے گی. اس طرح ہر سال صدقہ کرے گا تو جناب انہوں ہر سال ثواب عطا کیتا جائے گا. پھر کسے کہنے والے کی آخیا میرے آقا دی جسارت میرے آقا دی بصارت تو قربان جائیے. صحابہ نے بھی حضور دی اس بات کو منیا کہنے لگے میرے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن سادے نبی دی زبان سادے. اے صحابہ دا کیتا ہے امام الانبیاء دی زبان دے وچوں جو نکل جاوے حق تے سچ نکل جائے. بلکہ مسئلہ سماعت فرما لو، ایک بندہ میرے آقا دی جناب الفاظ لکھدا ہے، آقا دے کتاب وحی لکھن والا ہے، میرے آقا دیاں ساریاں گلاں لکھن والا ہے. امام الانبیاء دے صحابہ نے آکھیا یہ ساریاں گلاں نہ لکھیا کرو. کدی آقا غصے دے اندر ہوندے نے، کدی آقا نرم مزاجی دے اندر ہوندے نے، ساریاں گلاں نہ لکھیا کرو. امام الانبیاء نو پتہ چلیا، میرے حضور مجھے اس ویلے پتہ چلیا، میرے آقا نو پوچھیا گیا یا رسول اللہ میں ساریاں گلاں لکھنا وا. میرے آقا نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا دی زبان دے وچوں جدوں نکلدا ہے حق نکلدا ہے یا قرآن نکلدا ہے یا حدیث نکلدی ہے. میرے نبی دی زبان سادے وا آنکھوں ذرا محبت دے نال ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا دی زبان دے وچوں جدوں نکلے آئے حق نکلے آئے سچ نکلے آئے کدی کوئی غلط بات نہیں نکل سکتی. بلکہ میں کہندا جاواں میرے آقا دی زبان دے وچوں اگر نکلے آئے چند دے 2 ٹوٹے ہو جان تے چند دے 2 ٹوٹے ہو گئے نے. اگر آقا دی زبان دے وچوں نکلے آئے سورج واپس آ جائے تے سورج واپس آ گیا ہے. اگر آقا دی زبان دے وچوں نکلے آئے جناب اے بندہ زندہ ہو جائے تے بچے جابر دے زندہ ہو گئے نے. اگر آقا دی زبان دے وچوں نکلے آئے اے جابر ہو جائے وہ جابر ہو گیا ہے. وہ آقا دی زبان دے وچوں جو نکلدا گیا ہے رب اسی طرح کردا گیا ہے. تے پھر کیوں نہ کہیے میرے نبی دی زبان سادے آن سادے نبی دی آن کسے ہور دا بیان چنگا. بلکہ اتنے میں ایک گل کرتا جاواں لوگ کہندے نے موسیقی روح دی غذا ہے. کی کہندے نے ڈاکٹر صاحب موسیقی
موسیقی روح دی غذا ہے. ایمان دا میں جڑا تجزیہ کیتا ہے جیڑی روح دی غذا ہوندی ہے نا انہوں یاد نہیں کرنا پیندا. انہوں یاد نہیں کرنا پیندا. وہ ہمیشہ یاد ہوندی ہے, یاد نہیں کرنا پیندا. اللہ دی قسم اٹھا کے آکھنا جدوں نماز تراویح دی اندر حافظ قرآن تلاوت کردا ہے قرآن مقدس دی, وہ ایڈی کتاب ہے زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ ہی آئیاں. وہ غیرہ لوکاں خبر نہ کوئی انہاں اپنیاں رمزاں پائیاں. وہ جیڑا بھی حافظ قرآن ہوئے چاہے 15 سال دا نوجوان ہوئے چاہے 80 سال دا بابا ایتھے کھڑا ہو کے جدوں تلاوت کردا ہے اللہ دی قسم ہے وہ قرآن نو ویکھ کے نہیں پڑھدا زبانی پڑھدا ہے. تے سنگر ہوئے 50 سال بھی عمر ہو جائے تے کتاب سامنے کھولی ہوندی ہے, کتاب سامنے کھولی ہوندی ہے. پتہ چلیا جیڑی روح دی غذا ہوے اونوں یاد نہیں کیتا جاندا, او دلاں وچ اتر جاندی ہے. روح دی غذا ہے قرآن, روح دی غذا ہے حدیث. او جنوں زبانی پڑھیا جاوے او روح دی غذا ہے. تے پھر جی کیوں نہ کہیے کہ میرے آقا دی زبان دے وچوں جو نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے. قرآن بھی ساڈے واسطے حدیث بھی مصطفیٰ جی ساڈے واسطے جو میرے آقا نے کہہ دیتا ہے حق کہہ دیتا ہے سچ کہہ دیتا ہے. کس سے بلکہ سنو ذرا امام الانبیاء دے غلاموں منصور حلاج دی گل کر دے جائیے. رب دا ایک بڑا پیارا ولی ہو دی گل کر دے جائیے. حضرت منصور حلاج دی گل کر دے جائیے. کون منصور حلاج جنہوں نے اپنی ساری زندگی رب العالمین نے جناب ذکر دے اندر گزاری ہے. آپ دی مجلس لگی ہے, آپ دی محفل لگی ہوئی ہے. ایک بندہ آ کے آپ دی بارگاہ چ بیٹھ گیا. وہ بندہ کون ہے جناب یہودی دا غلام ہے. گل بڑی محبت دے نال سنن والی ہے. رب انہاں دیاں دعاواں قبول فرماوندا ہے. اے او جڑے بندے رب دا ذکر کرن والے نے دسن لگا جڑا بندہ صدقہ کردا ہے رب او دی وجہ تو کنیاں دی بخشش فرماوندا ہے. اج ساڈے جناب علاقے دے اندر کوئی زمیندار رہن والا ہوے اگر اپنی گندم دے وچوں عشر کٹے گا اپنے جناب صدقے دے وچوں اپنی فصل دے وچوں صدقہ دے گا رب ساریاں دے اوپر رحمت کرے گا. حضرت منصور حلاج کی محفل لگی ہوئی ہے. جناب درس و نصیحت کر دینے پے واعظ و نصیحت کر دینے پے. ایک بندے نے آ کے سوال کیتا حضور میں حاجت مانگتا ہوں جڑا بندہ مینوں 4 درہم دے گا وہ جناب مینوں 4 درہم دی ضرورت ہے میں وہ واسطے 4 دعاواں کرواں گا. ایک یہودی دا غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا عرض کرتا ہے حضور میں انہوں 4 درہم دین واسطے تیار ہاں تے دے واسطے جناب 4 درہم دے کے یہ کولوں 4 دعاواں کراواں گا. انہیں 4 درہم دیتے تے منصور حلاج نے پوچھا تیری پہلی دعا کی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں یہودی دا غلام ہوں دعا کرو رب مینوں آزادی دی دولت تو مالا مال فرما دے. پہلی میری دعائیں وے پہلی دعائیں وے التجائیں وے پہلی آرزو وے کہ جناب میں آزاد ہو جاواں. حضور میری دوسری دعائیں وے میں مسکین ہوں میں مالدار ہو جاواں. حضور میری تیسری دعائیں وے میرا مالک جیڑا ہے وہ یہودی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ نوکر جنت دے اندر جاوے تے مالک دوزخ دے اندر جاوے. حضور میں اودا نمک کھاتا ہے میں اودی جناب خدمت کیتی ہے میں اودا جناب نمک کھاتا ہے اودی تنخواہ لے کے کام کیتا ہے. حضور میرا دل نہیں کرتا ہے تسی دعا کرو رب العالمین انہوں ایمان دی دولت نصیب فرما دے انہوں ایمان دی دولت نصیب فرما دے. فرمایا تیری چوتھی دعا کیڑی ہے؟ عرض کردا ہے حضور میری چوتھی دعا ہے میں بڑا گناہگار ہوں ساری زندگی بڑے گناہ کیتے نے رب نو راضی نہیں کر سکیا. حضور دعا کرو رب میری بخشش فرما دے. فرمایا اے مالک دا کام ہے اسی دعا کران گے رب تیرے گناہاں تو بھی معافی عطا فرما دے گا. وہ 4 دعاواں کرا کے جدوں اپنے گھر دی طرف گیا تے کی کردا ہے پیا مالک نے پوچھیا یہودی نے پوچھیا بھئی لیٹ ہون دی وجہ کی ہے وہ دیر نہ کیوں آیا ہے؟ عرض کردا ہے جناب منصور حلاج دی محفل لگی ہوئی سی میں انہوں 4 درہم دے کے 4 دعاواں کرائیاں نے کہ رب میری دعا قبول فرما لوے. کہنے لگا یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ 4 روپے دتے نے تے 4 دعاواں قبول ہو جان؟ یہودی کہنے لگا پہلی دعا کیڑی ہے؟ کہنے لگا حضور یہ میرے مالک یہ جڑے میں پیسے دیتے نے یہ دعاواں واسطے نہیں دیتے بلکہ میں صدقہ سمجھ کے دیتے نے یہ میں نیاز سمجھ کے دیتے نے صدقہ سمجھ کے دیتے نے. انہیں آکھیا
پہلی دعا کیڑی ہے؟ آکھیا پہلی دعا یہ کرائیے کہ رب العالمین مینوں آزادی دی دولت تو مالا مال فرما دے۔ وہ یہودی نے آکھیا اگر یہ دعا کرائیے تو پھر میں تینوں آزاد کیتا، میں تینوں آزاد کیتا ہوں، میں تینوں آزاد کیتا ہوں۔ انہیں آکھیا دوجی دعا کیڑی ہے؟ کیا میں دوجی دعائیں منگائی اپنے واسطے؟ میں بڑا غریب ہوں، بڑا مسکین ہوں، میرے بچے بھی کئی وقت کے اندر بھوکے رہندے نے، میں دعا کرائی ہے کہ رب مینوں مالا مال کر دے اس صدقے دی برکت دے نال۔ آکھیا انج کر پھر جا بیت المال دے اندر چلا جا، جڑا تھے میں مالو متا رکھیا ہے اتھوں 4000 دینار لے کے آ جا، میں تیرے ملک کیتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر لے۔ انہیں آکھیا تیسری دعا کیڑی ہے؟ انہیں آکھیا تیسری دعائیں منگائی ہے میں اپنے مالک دا نمک کھادا ہے، اپنے مالک دی نوکری کیتی ہے، میں جنت دی اندر چلا جاواں تے او دوزخ دی اندر چلا جاوے۔ دعائیں کرائی ہے کہ رب میرے مالک نو بھی ایمان دی دولت نصیب فرما دے۔ انہیں آکھیا پھر ہاتھ اگے کر، ہاتھ اگے کیتا کہنے لگا لا الہ الہ الا اللہ لا الہ لا الہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ انہیں آکھیا تین دعاواں تیریاں قبول ہو گئیاں نے، ہن چوتھی دعا صدقہ دین دی برکت دے نال کیڑی ہے؟ انہیں آکھیا میں اودے کولوں دعا کرائی ہے، میں بڑا گناہگار ہوں، میرے واسطے بخشش دی دعا کیتی جاوے۔ انہیں آکھیا جناب اے اسی تواڈے واسطے اندر نہیں لیکن دعا کران گے، رب دعا قبول فرما لے گا۔ ہن مالک بھی جناب نوکر بھی دونوں کٹھے بیٹھے نے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے جناب، غسل جناب غسل کر کے کپڑے پا کے مالک دی بارگاہ وچ بیٹھے نے۔ رات پہ گئی جناب، رب رب کردیاں رات پہ گئی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جدوں اس جناب مصداق دے اندر رات پہ گئی، اکھ لگ گئی، ہاتھ سے گیپی دے وچوں آواز آئی، اوے بندے خدا تین دعاواں کرنیاں او دا کم سی، اونے کیتیاں نے، چوتھا کم ساڈے جناب وس دے اندر سی، جڑا او دے وس دے اندر سی اونے کر دیتا۔ ہن بخشش ساڈا معاملہ ہے، جا سی تیری بھی بخشش کیتی، تیرے مالک دی بھی بخشش کیتی۔ منصور دی محفل دے اندر جننے بندے بہن والے سی اسی ساریاں دی بخشش کر دیتے۔ لیکن رب دے کرم دیاں گلاں نے اتھے آدم چشتی بولیا۔ آدم چشتی نے جناب کمال کیتی، انہیں آکھیا رب دے فضل دے بارے نہیں آ رہے، رب دے کرم دے بارے نہیں آ رہے۔ آدم چشتی کہنے لگا یا رب اے نا لوکاں تائیں، یا رب یا رب یا رب اے نا لوکاں تائیں، جے میں دساں عادت اے تیری، کرم تیرے دی اوے حد وکھاواں، ہتے دساں عنایت اے تیری، دیکھ کے وسعت اوے فضل تیرے دی، تے کرے کون عبادت اے تیری، آزم ڈردا اوے گل نہیں جے کردا، متاں رس جائے رحمت تے آزم ڈردا اوے گل نہیں جے کردا، متاں رس جائے متاں رس جائے اوے رحمت تے۔ آدم ڈردا گل نہیں کردا، متا روس جائے، یعنی کہ ایڈا کرم
एडा फजल यार, इस तो वड्डा फजल कोई है? जिवें मैं शुरू दे विच अर्ज कीता, किन्ना उशर दिंदे असीं? क्यों जी? नहीं, ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਉਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ 2.5 ਰੁਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਮਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 10 ਮਣ। ਕਿੰਨੇ ਮਣ? 10 ਮਣ। 100 ਮਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ? ਬੋਲੋ ਸਰਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇਰਾ ਤੇ 2.5 ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ 2.5 ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 70 ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 100 ਮਣ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। 100 ਮਣ ਦੇ ਕੇ 10 ਮਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ 10 ਮਣ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਕਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਰ 2 ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ 3 ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ 3 ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ, ਵਾਲदैन, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ हैं। हजूर अगर 4, सरकार ने फिर खर्च कर। अच्छा, सरकार की बारगाह च ना हज़रत अबू हुज़ैफ़ा या एक कोई सहाबी सी, मैनू नाम ज़हन के अंदर नहीं, तो उन्होंने अर्ज़ किया हजूर मेरा दिल करदा मैं ना घोड़ा सदका करा। की करा? घोड़ा हॉर्स, घोड़ा सदका करा। सरकार ने फिर मैं लैके आ, उन्हें खूबसूरत किस्म का अच्छा घोड़ा सरकार की बारगाह सदका किया, हजूर ने मिला कर दिता। हजूर ने बंध लिया। थोड़ी देर गुजरी, सरकार ने फरमाया उसामा किथे? अर्ज करता हजूर वो तो मेरा बेटा। फरमाया उन्होंने बुला के लियाओ। बुला के लिया। सरकार ने फरमाया तू लै जा। वो कहने लगा हजूर सदका मैं किया मेरे पुत्र नूं। हजूर ने फरमाया तू दे दिता ना, तू दे दिता, असीं कबूल कर लिया, हुण साडा हो गया, जे इहनूं दिल करिए दे दईए। ओ बई 100 तेनूं रब ने दे दिता ते 10 वापस मंगे ने, 90 तो फिर तेरे कोल है। ये रब ने इन्वेस्टमेंट की है, कारोबार किया। जिवें मैं मिसाल दे दियाँ, जो बंदा मिसाल गंदम लैके घर आते हैं, किन्ने माशाअल्लाह मियाँ अरशद साहब बैठे ने या दीगर होर भी दोस्त पिंडां दे विचों आए ने, तो वो जिहड़े गंदम लैके जो बंदा आता है घर के अंदर, तो कहता भी ए वेचण वास्ते, ए वेचण वास्ते, ए घर वास्ते, तो ए यार फलां रिश्तेदार उन्होंने, तो ए थोड़ा जिहा जिहड़ा ना बीज अच्छा ये रख लिया घर, क्यों कि ये अगली बार नूं बीजना है, रखते हैं ना। तो लेकिन ये कभी नहीं सोचे जिन्हें 100 मण दिता वो वास्ते भी कोई बंदोबस्त कर लीए, ताकि जो अज 100 मण होया अगे दे दईए ताकि डबल हो जाए। तो ये जो उशर है ना, उशर कोशिश करो जितने जिमीदार दोस्त ने यार ये घट नहीं जाना। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल से बैठा अगर असी उशर देना शुरू कर दईए ना, यह जो मौसम होंगे ना, मौसम गंदम की कटाई के वेले बारिशां आ गई तो अंधेरी आ गई, खत्म हो जानी खुद ही। जिस तरह मैं अर्ज किया है, जिस तरह मैं बड़ी दावे ना कुरान मुकद्दस मेरे हाथ के अंदर मौजूद है, मैं अपने को गल नहीं करता, करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है, रब का जोड़ा हिस्सा उन्हें लै ही लेना। ये सिर्फ जिमीदारों वास्ते नहीं, साढ़े वास्ते भी है कि जोड़े दोस्त अहबाब जिन्हों पर ज़कात आ गई या कोई जिन्होंने रब ने दिता है, एक्सट्रा कोई दिता है, वो रब के रस्ते ते खर्च करया करो भाई, दिया करो, नहीं तो फिर किवें निकलता है भला। तुहानूं पता है ना, मैं बड़ी मिसाल दिना हुन्ना कि बंदा डॉक्टर साहब बैठा होवे ना अपना हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर कहे जी हुण खा पी नहीं सकता, डॉक्टर साहब अगर खा पी नहीं सकता जिंदा किवें रहेगा? पर मैं नाली ला दिओ, खुराक की नाली, बंदा जिंदा है खा पी नहीं सकता, लेकिन जो वो मुकद्दर का रिज़क है ना, वो नाली के जरिए वो पेट में जाना ही जाना, तो बजाए इसके कि नाली के जरिए जाए तो असीं अपने हाथ के नाल खा लईए, तो वो तां खा सकते हैं जे रब के रस्ते ते देना है। अपने देखो किन्ने लोग ने किसी के मुकदमे ते निकल गया, किसी के डॉक्टर के कोल निकल गया जाके, है ना, निकलता है ना, किसी का बीमारी के अंदर निकल गया, किसी का चोरी के अंदर। साढ़े करीबी एक दोस्त सीगा, वो हर साल चोरी हो जाती सी। मिंबर रसूल ते बैठा गल हक सच कर रहे, डॉक्टर साहब नाम का शायद पता हो, इशारा मैं तां कर रहा ताकि किसी की ऐप जोई नहीं करनी, ऐप कोशिश करनी चाहिए है। वो हर साल चोरी हो जाती सी। उन्होंने पूछा, मैं क्या सरकार तुसी साल बाद कोई रब के रस्ते भी देंदे हो कि नहीं?
ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।